Giandam, gikan ganina pambuntag hantod sa ingog ang first speaker nahurot gid akong bala. So I guess if I am to say something, it's no other than gratitude. Gratitude why? Because sama sa gisulti ni Mambet, ako ang prodigal son. Actually daghan nami. O kami tanan nga wala nami na wala ning lambok. Muna nga gratitude because for how many months, I think it took almost a year, na sige pangita si Mambet nako asa siya because diri ko natawo sa Riway sa Cebu. I met Riway in July of 2019. And I'm very thankful na sa kadugayon sa panahon nga feeling bright lagi kay taga-bangko officer, binako makaya ra nako siya ma-figure out on my own kaninga negosyo because wala ko'y background ani. It's my first time. And yet because I understood and tried and tested na sa mong family ang fourth year, and at that time Riway was already 12 years with only one product. Diha pa lang no makaingon na ta nga dili ta maulawan ani kung mag-Riway ta because the company, a Singaporean company, has withstood the challenges of time. Pag ang company mulapas nagpulo ka tuig, lagmit mula hutay na gid na. And to think nagka-pandemic pag yun. Kung daghang company nagsira kaniadtong pandemic, si Riway mas nilambo. Kabalo ba mo ana? We expanded in Europe during pandemic. Kung nagsara ang mga company or nagtangtang og mga trabahante para makatipid si Riway in all 12 countries nga naa si Riway nag-operate na siya office in Asia Pacific and European country at that time Czech Republic pa lang. Si Riway wala gatipid. Si Riway nang hatag og 1 million Singaporean dollars. Sa Philippine peso, that was equivalent to 35 million. 35 ang nakabutang sa dakong risk. 35 million pesos para ihatag sa COVID effort sa government received by DSWD. Asa ba kitag company ana? Daghan man ang hatag company kani ato pero makita ang direct selling company nga ning hatag wala. Nagtipid sila tanan. And yet Riway is simply giving away money because nakita ni Riway na tupapakan si Riway because of generosity. So with that kind of generosity of the company, makita nato na even ako no I can na-erase yun ang gamay doubt nga naa pa sa akong mind at that time nga grabe ni si Riway no ihatag na gid nako ang tanan nako kay Riway because I know nga we tried already the product is very good, and the company is really good, the marketing plan is really good. Nagtrabaho ko bangko, naghan kay kong pangandoy, no kay fresh graduate nakatrabaho din bangko, ko halangdon kayo kay nakabarong or naka long sleeve with necktie. Binako nga katong mga dream car nako, dream house, dream motorcycle nga daghan kay kong gusto. The dream lifestyle nga kung gusto, binako ma-realize gid ako as a banker. Nahimo na lang kong branch operations officer in a span of almost 10 years, ni give up na lang ko kay di day kaya. Imagination na dayto nako. Hantod nga nag-open up ko og traditional business diri sa Cebu at Bansa San Carlos. It was a restaurant. So ikaluyan from 2014 to 2019, no, that was a span of 5 years, nag-increase na mong sales. Naka-imagine na ko nga, hala, murag inani man nagsugod ang mga inasal, nga nag-franchising nanay gusto makig-franchise, unya mag-branch out nami. Pero lagi, naabot ang atong hate tanan si COVID. So napugos migsira, and wa nami nag-open balik. May gani na lang kay na-introduce si Riway sa amo before nagka-pandemic. So, si Riway ragyod ang nakatabang namo sa among family to sustain ang panginahanglanon sa family. And nalipay ko kay during pandemic,
daghan ang gatipid, daghan ang kanang pag maiksi ang kumot matutong gumaluktot, as in literally ingon ana ang kinabuhi sa uban. Pero dili sa panghambog kami ga adto mig resort, ga hotel staycation mi during the pandemic, nakasugod mi invest og condo unit, na impas ang amo ang ginapayran monthly nga lot dito sa Talisay. So why am I telling this? Wala mi nang hinambog ha, dili mi mga hambogero sa Riway, especially sa Jubilee Dialogue Team, but rather to inspire you. Rather to inspire you na kini si Riway, kami when we started in Riway, gi-invite mi sa person nga naka-invite namo, dili tungod kwartahan mi. So that is the same reason why we are inviting you right now. We're not here to take your money. Kami nga mga naka-corporate attire karon, we are here because we see it's either you need the product, kinakay gibate, it's maybe because you need the opportunity, just like atong Diamond 3-star Fela Mata nga bisag mag-edad 80 ka kung nabilin pa kagihapon dito na magligyag appliances, dili gid siguro maimpas imong utang, right? Yes. But nakasulbad si Riway. Or maybe the person who invited you here knows that you need the product and you need the opportunity as well. Tama ba? Tama. You give yourself another chance. Kaya wala may laing muhatag chance nimo. Bisan pag muadto ka sa Santo Niño or sa asa nga simbahan ka, magluhod-luhod ka dito, magampo. Wala na kwarta mo abot gikan sa langit. Nga igo na lang mo dawaton. Di ba? It takes action. Sometimes the opportunity na sa imong atubangan, ikaw ra dili. And yet you have been praying for it, you've been longing for it na mainta. Abi ninyo, statistics show, ang nindot nga opportunity mo abot, dili siya nindot tanawon. Tama ba? Sometimes gina-ignore nato kasi para nato ay lisod man na. Ay kinahanglan pa mag-training. Ay kinahanglan pag ingon ani, kinahanglan pa o kwarta to invest to join. Kinahanglan kuha pa kog tawo. But do not forget that at the end of the day, wala may libre. Walay libre, do not expect nga dunay tawo nga mosalba sa tanan nimong problema hantod sa hantod. Di? Naabay maka isag kamot dere mo ingon nga ako na I always mo luwas nako. Na ba? Wala. So, to cut the long story short, kinahanglan na akay initiative. Tama? Tama. Pero ingon sila, no? Kita sa Pilipinas, we were trained from bata pa ta naka-program na atong hunahuna nga. Kasi madungog na to sa tong ginikanan, anak. Pag eskwela gyud tarong anak. Para nindot imong grado makahuman ka na makakita ka nindot na trabaho. Ang atong first two speakers nagtrabaho. Ako, trabahante po ko and believe us when we say dili na tinuod. Yes, nindot ang trabaho. Trabaho sa bangko, nabay banker ko dire. Nindot paminawon sa uban. Pero sa amo nga nasa bangko, sa tinuod lang ang taga-bangko, giingnan gid mi sa among trainee from head office namo sa You're in Good Hands ba. Ikaw ang kay nagsugod man kog teller. Teller, kanang tigdawat sa inyong kwarta, tigihat. Muna'y pinakamababang uri ng tao sa mundo. Ngano? Kay mas maayo pa ng namaligyag appliances. Kay ngano? Dawato nila imong bayad, pero tagaan ka nila o appliances. Kami, mudawat na may kwarta, wala man may hatag nimo. Taguan na mo imong kwarta. So, kinahanglan nga buhato na mo ang tanan. Nabisag magyari ako diha, dapat nakasmile mi. Kalungay taon, daghan kong kauban nga inana. Naka-experience good from the depositor na gising-kasingkahan na ismal ra gihapon kay wa kay mahimo. Because banking is based on trust. Maura.
And there is a lot of competition. Kung dili ka sa you're in good hands, na we find ways. Diba? Pero, di ba ang you're in good hands, mas maayo paminawon kaysa sa we find ways. Yang we find ways, mangita pa. Diri, good hands na kakinanang. Diba? Wala na mo sa mga bangko na. So, because I gave almost 10 years of my life in because I gave almost 10 years of my life sa Metrobank proudly, no? Naanad ko ba nga kasi pagsulod na ko Metrobank, number 1 ang Metrobank for how many years? Na number 1 lang si BDO because ipalit niya ang Equitable PCI Bank. Suning daghan ang iyang branches na number 1 sila. Maura to, may naka number 1 nila. Pero karon if you go to the news, Metrobank is the strongest bank. Diba? So, naanad ko sa Metrobank na taas ang standard, no? Na grabe ang management. But paghawa na ko sa bank, no? Nagsulod ko Greenway, mo gina akong nadala. Mo po nang giganahan ko Greenway kay nagtrabaho ko sa bank, it's either barong or mag long sleeve with necktie. Pero katong nagnegosyo ko restaurant, ako ang na-elevate ko, nahimo kong AVP sa among restaurant. Kapalumong sa AVP, all vacant position. Pag absent ang tigugas, hugas plato. Waiter, cashier, ay lang di ko palutuan, malugi yun. No? Tilaw ra ko. So, during that time na nagnegosyo ko, casual ra. Mag-short, ragani kong t-shirt, pantalon. Pero pag sulod na ko sa Riwi, wala na ma. Wow! Transformation, di ba? Unya, ako, kanunay na ako madungog sa Riwi, no? As much as I can absorb, gina-absorb din ako. Why? Kaya nitagam na ko. Kaya di lagi maminaw. Nikita man ko, pagsugod na ako sa Riwi, ako naminaw ni Ma'am Beth, just like she said, di ko maminaw. Lakaw ko ako, tuon ko ako, mata ko alas 6, minaw ko product presentation sa YouTube, marketing plan, lahi-lahi explanation, mali po itong uban. Okay. Kunya, naman ko'y budget pa ato. Lupad mi sa akong misis, Cagayan de Oro, Davao, pa-event ko ako like this. Pero dili, nani kadaghan. Ako rapi magpakaon na. Income ko 6 digit, low 6 digit. Pero perti na akong kapuyan na drain ko po, na burn ko. Kay di ay to, there are a lot of things pa nga kinahanglan ako mahibawaan. That's why katong ginaingon ni Ma'am Beth na empty your cup. When you, pag musulod ka Greenway, whether doktor ka, engineer ka, or whatever profession, whatever ang nahuman nimo, empty your cup, iyapo na, and absorb unsa ang itudlo sa Riwi. Why? Because I tell you, if you give in yourself to the system and culture of Riwi, maugod ang system niya, maugod ang company. Di ba? So kung i-follow nimo kung unsa ang itudlo ni Riwi, how to be successful, just like the LTS, kinsay naka-attend sa LTS? Daghan diri no, naka-attend sa LTS Leadership Training Seminar ato sa World Trade Center sa Manila and diri sa Cebu sa waterfront. Giatinan gyud nako ang duha kay ga-catch up gyud ko kay gusto gyud nako nga mo elevate pag gyud ko. No, I'm a Diamond 3-star just like the first two speakers. Pero for me it's just the beginning. It's just the stepping stone. Taas kay kog pangandoy sa akong kinabuhi. Why? Because nana ko'y mga anak. Ang akong goal is not just for me but for my children. Gusto na ko pag mubiya na ko aning kalibutan kay kung mo inom tag 40 years bisag mulaklak di man ta ma-immortal diri. No? Mapareho ra ta ni Juan Ponce Enrile nga hapit na mag 100 years. No, mura pa kaya na. Tomorrow, no? Dawat ko siya ng 100,000. 66,000 na lang kulang, one set na. So, pero di mo matingala anong naabot siya ginanang edad at ginanay ang condition. Stem cell addict mo na siya. So, submit yourself
submit yourself to training, to learning, to educate yourself. Nga naman, di ba pag i-invite mo sa mga opportunity nga nindot, makadungog na gani mo, mindset, change your mindset, di ba? Lahi na inyo muna as scam ni. Pangwartahan na miyani nila, mga purdoy na miyani. Yung mindset. Ganang irritable makita mo yung mindset. Change your mindset. Why? Because gusto man tag-komportable ra. No? Naata sa to ang gitawag nga comfort zone. Pero abi ninyo, if you analyze the word comfort zone, dili man siya dapat comfort zone. One of our leaders, an expert in social media, si Marl Jonaldo, our Diamond 2 star from Bukidnon, ingon siya, technically, it's not called comfort zone. Comfort zone, ang tawag niya popularly because komportable ra ka diha, relax ra ka, pero actually, dili ka komportable. It should be called familiar zone. Kay mo ra man ay mo naandan, no? Di na kaganahan magtuon og bag-o, makatry og something new because okay na ka diha, para nimo okay na ka. No? Makakaon ka kag 3 times a day, okay na ka. Init ulan or init, di ka mabasa, di ka mainitan because nakay balay, okay na. If nakay estudyante anak ipaskwela, basta mabayaran lang, promissory note, okay na. Or makautang, okay na. Problema karon, ugma sulbaron. No? Naka-experience mo kun mo anak? Yes? Yes. Oh, then you're at the right place. The person who invited you, wala mo gi-invite because daghan mong kwarta. Gi-invite mo kay wala mo kwarta. Walay kwarta, no? Diling lang kwarta itong ginahisgutan. Wala mo'y kwarta because nahurot sa maintenance. Nahurot o pa-hospital. Pero did you know in Riway, base kapila na mo gi-invite dire, na mo dire previously, na gihapon gina-invite gihapon mo sa tao nga nag-invite ninyo because probably the person who invited you gusto gyud nga makita ang kausapan sa imong kinabuhi. Yes. Dili may mga scammer. Ang mga scammer katong tuwa dito nga nagkapakapa karon kay convicted na. Oh, di ba? Ang problema sa Pinoy is part of our culture. We want easy money, tama? Oh, pag mawala dito ang kapakapa dito mo, balhin sa laing lugar, sunod dito, invest. Bisag kabalo na ta nga Ponzi scheme because easy money. Pero makita kay taga-Riway na kay nani scammer. Grabe scammer, gwapo na ko. Pero ni pagani ko maalaan nga bibi. Yes, no? Yes, sir. Yes. Kapila na dyan ko na biktima nga, binilag bibi ko. Pero nga naman, it's because ang negosyo sa Riway, simple lang, duplication. Ang imuhang tun-an is kung unsa ang gibuhat sa mga successful nga tao diri. Dili na ka mag-compute formula, hunahuna, hinuktok, kung unsaon nimo. Kopyahon lang nimo, giunsa ni Mambet, maura na. Mga bitaw na 3-star ko, kung wala ko naminaw ni Mambet, ay, tuwara ko 2-star, 1-star gihapon. But because naminaw ko, gibili na nako akong past success. Sometimes ang problem nato is maglisod tag saka because bukat kaya tong dala. No, yung mga past success nato, struggle, fears, kahadlok. Sometimes dili ta mo yes sa opportunity because giunhan tas kahadlok. Ay lisod na, ay mahal na, ay wakoy kaila. Ay wala ko'y pang corporate attire. Ay daghan sa ukay-ukay. Mama na mo inspection sa imuha. Dire nga unsay brand na imong buwan. Wala man, di ba? Daghan ko leaders nagsugod ukay-ukay. Daghan mo po din yung leaders sugod ukay-ukay, oy. Kami sa una. Sige kung okay. Pero naranas pagdala tama, labhi lang tarong.
Dili kay pagpalit sa okay, suot diretso. But again, mindset. The purpose of this training, for you to undergo training, is for you to change your mindset. Ngayon, kinahanglan man usbo ng mindset. Kung di ka magbago sa imong the way you think, dili mabago ang imong kinabuhi. Ngano? Kung daghan ka utang ron, kung daghan kang problema ron, kung daghan kang kontra karon, it's because you have that kind of mindset. Kung unsa nang pamaagi sa imong utok maghuna-huna, mo react sa problema, mo react nga naay nakik-away nimo, the way you react, mo na ang klase sa mindset nimo nga nag-create sa imong problema. So how do you expect that same mindset to solve the problem? Nga mao na nga mindset ang naghimo sa problema in the first place. Yes. That is why you need to change your mindset. Mindset ba? Mindset. Tama. Tama. Kanunay na ito madungog pero katawaan na ito, no? Yaga-yaga. Power. Di ba, wagi mo padungog yung power na rin. Di na namo kinahanglan isyagit ang power because the power is in your hands. Yes. Kita tanan na tao with the ability. Kita tanan gitagaan og utok. Nabi walay utok dali. Na. Di ba? Kita tanan makastorya, maka-express, makahuna-huna, makakita. We all have our senses. God-given ability. It's up to us how to use the power. Will you use it to abuse? Will you use it to help other people? Kasi sa Riway, when a lot of people accuse us ang mga scammer, normal na sa amo, di na may matakdan ana. Dito mi sa Toledo, nangaon mi atong unsa tong buffet dito sa Toledo. Gipost pa mi silang social media sa restaurant, abi nila gi-attack silang mafia. Di ba? Unsa to name ato, nangaon tag buffet. Sunod ang mga sakyanan tanan na patong mga gwapong sakyanan nila Mambet, tanan leaders galaray. Kuyawan ng management sa restaurant, abi nila mga mafia. Pero nga sa kalipay nila, nga daghan kay silang halim, naki-request pa silang picture na mo. Why is it nga nakanahon na silang mafia? Because ilang mo na ay pareho ra ni katang uban diha nga magsanina og inani para ingnon. Di ba? Ay dili ko ana kay para ingnon ra na ilaha nga dato bla 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 bla. Pero dili lang ta magpakita ay bank account kay abi pa lang. So ano lang, ang point lang nako very simple. Naamo diri karon because whether mo angkon mo or dili, there is this small percent in your mind that said yes. Kasi kung 100% no, manhi pa man ka. Tama? But you were here. Whether napugos ka, giguyod ka, or whatever, there is a certain percentage in your mind that thinks, what if kaya, no? Tinuod ba kani or dili? The only way to find out is to come and attend and listen. And now here you are. You have the ability, you have the choice. Success and failure is a choice. Kung asa ka karon, if you're a lawyer, just like si Sir Dere, if you're a doctor, if you're an engineer, a teacher, a banker, choice mo na, di ba? What profession you are, because that was your choice kung sa'y kurso nimo. Kinsay mong asawa, choice nimo na. Yes. Kinsay mong bana, choice nimo na. I-promise na ninyo sa hirap at ginhawa. Kunya, gamay away lang, bulag mo. Unsa mo, Catherine and Daniel? Dili, Bia Alonso. Si Catherine and Daniel, choice po to nila magbulag. Karon kinsay latest? Si Bea o si sa to? Diba? Everything is about choice. Up to this point, from the time you were born, up to the time nga nagkabuot ka, wapamang kay buot atong, ngihira ka bisag asa, libang ka bisag asa, choice, di pa to nimo choice. Pero by the time nga nagkabuot ka, unsay mga toys nga imong ipapalit sa imong ginikanan, magtuon makagdili para sa imong math exam ugma. Kinsa ang imong mga mabarkada, kinsa imong crush, kinsa imong uyab.
Up to the point, karon naabot ka, up to this very moment, everything was a matter of choice. So kung everything is a matter of choice, and the kind of future you will have still depends on the choice that you have right now, what is your choice? Is it a yes or is it a no? You don't need to answer me. Dili kinahanglan mo tubag mo nako karon, pero try to think. Because the choice nga imong ihatag karon, no, dili man necessary karon, but if you open yourself to the idea to wear something like this and be one of us, who knows, what if pareha ka maayo ni Ma'am Beth Montero? What if pareho day ka maayo sa atong number 1 in Riway Philippines, anak ni Ma'am Beth, Team Supreme Pegasus 7 Faith Ann? Pila nakakatuig sa industry nga asa ka karon or employer ni mo ron, nakatilaw ang 6-digit income isa ka bulan. Those are the things you need to ask yourself. Mao na ang mga pangutana nimo sa imong kagalingon. Naaman di ay ni nga company nga dili magmatter unsay nahuman nimo. Basta 18 years old ka and above. Na day company gahatag ani nga opportunity for you to earn. Sky is the limit, 6-digit, 7-digit, 8-digit. Regardless kung unsay kurso imong nahuman or nakahuman ba ka or dili. Regardless of unsa ka in society. Regardless of religion, regardless of walay discrimination. Kami nagsulod mi sa Riway, wala mi gipangayuan og grado sa college. Wala may gipangayuan ng police clearance, barangay clearance, puro clearance, NBI clearance. Wala, basta 18 years old lang ka. Na ako'y ginahulat karon nga convict. Kauban ako sa bangko na tintal tungod na hook sa gambling. Preso. But because I can see na murag nagrepent siya, nagbago na siya dito sa kulungan, nagahulat yung kunya mo gawas because there's no other way for him to redeem himself but in Riway. That is Riway, giving you a second chance no matter how difficult it is. No matter unsa pa imong giagian, welcome ka sa Riway. If you are willing to work, because this is teamwork. If you are willing to learn and apply what you learn with us. So, na ako'y masulti nga, wala nila nasulti. So, unsa ganito. Ayun. Ako siya nakita sa TikTok and then ako siyang gipost, I think kaganinang buntag. So kung friend ta, basig na dungog na nimo. Ingon tong lalaki nga nagsulti, if you think the price of winning or the price of success is too high, wait till you get the bill of regret. Yes. Tama? Yes. Do you agree? Agree. Atong pakpakan na nga. Just maybe, very short phrase, but very powerful. Mas maayo pang ning sulay ka. Because who knows na successful day ka. Rather than for the rest of your life you will regret. Thinking, akong silingan, nag-yes, successful. Ako nag-no, wala. Mabalik pa ba nimo ang oras? Dili na. In all commodities, time is the most important because when you use it, it's not renewable. Once time is lost, you cannot gain it back. Yes. And bisan pag mag-stem cell ta, moabot ra gyud ang time nga mobiya tayong kalibutan. And so right now, if Riway comes to you, the opportunity of Riway comes to you now. The opportunity that can give you the chance to take Portier for free. If you stay longer and listen, mangutana na siguro mo, pila man ang Portier? 166,000, ay mahal. Isa ka bote, 25,600, ay mahal. Pero kami sa Riway, barato. You know why? Because we're taking it for free. Yes. Free! You want? Gusto nyo free? Yes. Nabay free na mahal? Wala! But if you want to know how to take it for free, please
Please, naa naman mo dire, lubos-lubosin nyo na. Tiwasag yun taman o niya because you will hear about the revolutionary product of Freeway nga makahatag ninyo sa kasulbaran sa tanan ninyong problema. If you look at our pin, no, the logo of Freeway, that represents the 6 core values of Freeway. The 6 aspects of our lives nga ang katuyuan ni Freeway is to change us to the best version of ourselves. Di na lang ako ilitok isa-isa kay basig ko ka-memorize unong na kabuok. Apil diha ang right thinking or right mindset, healthy lifestyle, social goals, financial goals, spiritual goals. Ang spiritual goals is not religion. Kay magdalis ta na. It's not about religion, it's about integrity. Integrity meaning doing the right thing even if no one is watching. Right? So, 6 aspects of your lives nga mabag-o nimo through the help of Freeway. And Family. right now, nga naa mo diri karon, I urge you, wala na gid mo'y makitang opportunity outside na pareha ni Freeway. If there's one time that you should believe me, now is the time to believe me. Yes. Why? Di pa mo mutuo, we already have the proof and she's at the back. After I sit down, she will come. Mupulin ako. And that's our Team Supreme, Pegasus 3, Elizabeth Montero. So if you know the background of Ma'am Beth, 7 years ago, struggled with a dreaded disease of cancer. Taon sa utang, naapay mga badlungon nga anak. Ato silang libakon, wala man sila Ma'am Beth. Mga badlungon nga anak. Naapay anak nga special nga recently na operahan. So, motoy drain yun sila financially. But because nailhan nila si Freeway with the urgency of the need of taking Portier, look at them now. No one has ever seen hospitalization again. Same with her family. Ning tuor ako sa story ni Ma'am Beth and now, somehow, we are steps away. I don't know pila ka steps, pero steps away. Nearer and nearer to the success nga ilang naabot. So if it will work for us, if it work for Ma'am Beth, why not it will not work? Why not nga di siya mo work sa inyo, tama? Yes. Like I've said, wala tay kuan sa Freeway, qualification. Ang qualification lang dire for you to be successful. Do you want to be successful or not? Again, it all boils down to the decision. Don't take the decision right now. Think about it. Because to be successful, it's not just taking a choice. When you say yes, you need to say yes to training. You need to say yes to attending events. You need to say yes to bringing people. Because ang trabaho nato sa Freeway is to uplift people. Dili ta baligya. Kita ba mo Portier botelya? Wala, di ba? Kita ba mo nga paligya mi unsay kitaan diri? Wala. But what we are showing you is a glimpse of future that you can have that others are now enjoying. If you want the same kind of life, diri sa Freeway, order what you like, mura ni siyang Shopee. Kasi take order Shopee diri. Social daw sila, Zalora. Di ba? Pili ka, o Shein, pili ka, Lazada, kung unsay mo gusto. O gusto kag peke, barato, original, hindi pila ka buka. Ang Freeway, mura ginana. Because Freeway is a solutions provider. What kind of car you like, what kind of house you like, what kind of lifestyle you like, what kind of income you like, how many Portier capsules imong laklakon sa isa ka adlaw, kaya na ihatag ni Freeway. So here in Freeway, mauna nga health and wealth atong hisgutan. Ang uban mo ingon nga, ay, gasgas na kayo na health and wealth, even gani ang ubang mga pastor nga kuan, more on wealth na instead of health. But in reality, manggod, manong mahisgutan nato na kay mo man atong problema karon sa Pilipinas. Tama? Duha ra gyud ang main problem nato. Kwarta o health. You know, kagahapon nag-uol ko para sa isa sa akong barkada sa
pagadian. You know why? Nasunog ilang balay. May gani kay safe ra ang tanan. Ingon sila, mas maayo pa ang makawatan kaysa sunugan. So, there are things that happen that is beyond our control. Bisag unsaon nato ka careful, tama? Mag-drive kag sakyanan bisan pag unsa ka defensive driver, kung naagyoy kamote rider diha pareha na mo sa una naka-experience mi gibanggaan mi. Bisag sa mo kay banggaan man jud ka, di ba? So meaning there are things you cannot control. Dili na ta magproblema ana, di na nato problemahon na because that takes away a big portion of our brain, of our energy. So I will leave you with this. No, mura ko ga-NDO, no? If you want to be the best version of yourself, focus on the best things in life. Focus on things that you can control. And one of the best things that you can control is your own self. Will you say yes or no? Will you go or not? Will you wake up early or not? Will you meet this client or not? But if you say yes to all that is possible, then that possibility can become reality to you. I hope kaning sharing, no, not just of me, not just of our MC, but of all the speakers. I hope nga among sharing, no, na ay take away nga madala ninyo later on. Yes. Daghan kayong salamat sa inyong Ariel. Sino ang nagtatapos?